بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي تلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، أقدم لكم في هذا الفيديو المراقبة الثانية للدورة الأولى. On a la restitution des connaissances, استرداد المعارف, répondre par vrai ou faux. On a la digestion des protides commence dans l'estomac. La digestion des protides, هضم البروتينات يبدأ في المعدة. Donc c'est une proposition ou bien c'est une affirmation qui est juste. Donc c'est vrai. Je mets V. L'appareil digestif comporte un type digestif seulement. Donc l'appareil digestif comporte un type digestif seulement. Donc c'est une proposition qui est fausse car l'appareil digestif comporte un type digestif et les glandes digestives. يعني الجهاز الهضمي يحتوي على الأنبوب الهضمي زائد الغدد الهضمية أو الهضمية. Donc l'appareil digestif comporte un type digestif seulement, c'est faux. Je mets F. Les lipides et les glucides sont des aliments bâtisseurs. الدهنيات والسكريات هم أغذية بانية bâtisseurs. Non, les lipides et les glucides sont des aliments qui sont énergétiques. Donc c'est une proposition qui est fausse. Je mets F. Le rachitisme est dû à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur l'os. Donc le rachitisme مرض الكسح ناتج عن نقص فيتامين D الذي يثبت الأملاح المعدنية في العظام. C'est une proposition qui est vraie. Deuxièmement, placez le terme convenable devant chaque définition. Le passage des nutriments de l'intestin vers la circulation sanguine et lymphatique. مرور ديك مواد القيت من المائي الدقيق نحو الشعيرة الدموية والعروق الليمفاوية. Donc هذه c'est quoi هاد l'opération هاد العملية هذه c'est l'absorption, le phénomène de l'absorption. Donc l'absorption. La transformation mécanique et chimique de gros aliments en nutriments, micro-aliments. Donc عندنا تحول الميكانيكي والكيميائي للأغذية de gros aliments يعني كبيرة الحجم إلى أغذية دقيقة الحجم qu'on appelle les nutriments مواد القيت. Donc هذه العملية c'est quoi? C'est la digestion. La digestion. عملية الهضم. Classer ces étapes selon l'ordre chronologique en utilisant la lettre qui correspond à chaque étape. Donc on a ici هنايا ثلاثة نتاع les étapes، ثلاثة نتاع المراحل غادي نحاولوا نرتبوها. يعني من المرحلة الأولى والثانية والثالثة dans l'ordre chronologique، يعني على حسب المدة الوقت ديالها، شكون اللي الأولى شكون الزوجة شكون الثالثة. Donc A, passage du glucose de l'intestin vers le sang, l'absorption. B, la transformation de maltose en glucose dans l'intestin grêle. C, la transformation de l'amidon en maltose au niveau de la bouche. Donc هنا الظاهرة الأولى اللي غادي تكون donc هي أو المرحلة الأولى هي la transformation de l'amidon en maltose au niveau de la bouche. من غادي ناكل l'amidon أول تغيير غادي يطرأ على هذيك l'amidon غادي يكون في لابوش غادي تحول لنا l'amidon en maltose. D'accord. Donc C هي الأولى. Deuxième étape, maintenant, le maltose, bien sûr, il va se transformer en glucose. Transformation de maltose en glucose dans l'intestin grêle. Donc c'est B. Et troisième étape, la dernière, le passage du glucose de l'intestin vers le sang. هو التالي هذاك الجلوكوز هو اللي غادي يمشي لنا للدم باش يمشي لجميع الخلايا. Donc on a ici A. On passe au raisonnement scientifique. Donc l'exercice numéro 1 sur 8 points, la mastication rapide entraîne des troubles digestifs. Donc هذاك المدغ السريع كيعطينا واحد des troubles digestifs tels que le reflux gastrique ديك الاسترجاع نتاع المريء، les ballonnements الانتفاخات، les flatulences. Donc les flatulences c'est une accumulation de gaz كتكون dans l'intestin، يعني كما كيعطينا les gaz في المصارن وحتى في المعدة. et les maux de ventre الأوجاع
والآلام في المعدة. دونك هاد الأعراض هذه شكون السبب؟ هو لا ماستيكاسيون رابيد، المضغ سريع. دونك une mastication plus lente au contraire aide à diminuer ces troubles digestifs. دونك داك المضغ البطيء كينقص لنا من هاد الأعراض هذه، مع هاد المشاكل الصحية. Donc dégagez de ce texte les conséquences de la mastication rapide. Donc les conséquences de la mastication rapide قلنا c'est le reflux gastrique هو الأول. le reflux يعني غير le texte هذه سهلة. le reflux gastrique virgule ballonnement flatulence maux et maux de tête. Donc هادو هما les conséquences نتاع la mastication rapide. On passe afin de mettre en évidence l'importance de la mastication. On propose l'expérience ci-dessous. Donc بغينا نكشفوا على الأهمية نتاع المضغ. درنا هاد التجربة هذه. Donc on a ici عندنا واحد دو سوك غاستريك، داك العصارة المعدية، الماء تاع المعدة المعدية بلوس ان مورسو دو فيون. درنا واحد الطريف تاع اللحم، درنا هنايا ان اوتر تيوب درنا فيه لو سوك غاستريك، ودرنا لا فيوند اشي، درنا يعني اللحم درنا كفتة يعني مفتت. هنا درنا مورسو تاع اللحم، وهنا درنا اللحم مفتت. داكور. ودرنا فواحد درجة الحرارة 37 دوغري سلسيوس. دونك هنايا درجة الحرارة في هاد الشيء هذا في هاد لو ريسيبيون 37 دوغري سلسيوس. ابري 24 اور دونك درنا التجربة في الأول، صبرنا 24 ساعة. ابري 24 اور بلو تار، دونك هذا سي بيان سور سي ان بان ماري. دونك ابري 24 اور هذاك لو مورسو اللي درناه في الأول في هاد لو تيب هذا، دونك il est devenu comme ça. D'accord. Donc la taille ديالو a diminué. وهذا اللي كانوا فيه la viande hachée, regardez, elle est presque disparue. تقريبا كاع اختفت، بقاو لنا غير شي حاجة قليلة. D'accord. Alors pourquoi on fixe la température de bain-marie à 37 degrés? Donc قالوا لنا السؤال الأول علاش درنا 37 degrés. Bien sûr, pour répondre à cette question, donc on sait bien que la température نتاع le corps est 37 degrés. Donc pour garder les mêmes conditions de la digestion dans le corps humain. D'accord. يعني حنا بغينا نحافظوا على جميع الظروف نتاع الهضم. دونك هذا الهضم هذا التجربة on l'appelle expérience in vitro، يعني درناها في الزجاج، ولكن بغينا نديروا نفس الظروف اللي كيوقع لنا في le corps ديالنا. Donc pourquoi on fixe la température de bain-marie à 37 degrés? Pour garder la même température du corps. D'accord. بغينا نخليو نفس la température du corps باش نديرو التجربة. D'accord. Alors deuxième question, comparer l'aspect de la viande dans les deux types au début et à la fin de l'expérience. Donc ici on va comparer. Alors au début de l'expérience dans le type numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a regardé après 24 heures la taille du morceau. Donc هنا في type 1. إلا بغينا هذا نسميوه type 1، هذا واحد وهذا جوج، 1 وهذا 2. D'accord. Du morceau dans le type 1. Donc type 1 نديرو هكا. La taille du morceau de viande a diminué. نقص. Type 2. Donc la viande hachée. هنا la viande hachée الكفتة a presque disparu. A presque disparu. اختفت تقريبا اختفت. دونك هذه هي الملاحظة اللي غادي نلاحظوها على هاد l'expérience. Deuxième question, déduire l'importance de la mastication. Donc هنايا regardez مين درنا la viande hachée بحال إلا درنا
هذاك لا فيوند درنا بحال كوم لا سوبي لا ماستيكاسيون بحال اللي لحقاش حنا بلا من كندخلوا اللحم مثلا فمنا بعمليه المضغ كيولي دي مورسو داكور. دونك هذا بحال اللي درنا هنا حطيناه يعني سون ماستيكاسيون، وهنا درنا بحال الا هذاك لا فيوند ايتي ماستيكي يعني تمضغ. دونك هنا غادي نشوفوا الدور نتاع لا ماستيكاسيون. هذاك اللي كان تعرض يعني بحال الا تعرض لا ماستيكاسيون اختفى، وهذاك لا. دونك لو رول دو لا ماستيكاسيون سي كوا؟ بعد اولا سي ريدوير كان ينقص ريدوير لا تاي دي زاليمون، يعني كما نقولوا الحجم نتاع الاغذيه، لا تاي دي زاليمون. Pourquoi? Afin de faciliter la ou bien l'action du suc digestif. Donc بحال اللي غادي نعاونوا هذوك لي سيك ديجيستيف، دوك العصارات الهضميه باش يأديو المهمه ديالهم. داكور. من غادي نمضغوا غادي نديروه طروفه، غادي نساعدوا هذوك لي سيك ديجيستيف باش يقدوا يزيدوا يكملوا المهمه يديروا ديك لا ديجيستيون شيميك. دوني ان كونساي او جون كي مونج رابيدمون. دونك واش هي النصيحه اللي غادي نعطيوها للناس اللي كياكلوا بسرعه؟ دونك كيس كون فا دير؟ دونك il ne faut pas bien sûr manger rapidement. Donc واش غادي نقولوا ثاني؟ il faut donner un temps suffisant pour la mastication. Il faut donner un temps suffisant يعني كافي à la mastication pour ne pas, bien sûr, avoir ces troubles digestifs, pour ne pas avoir des troubles digestifs. يعني دوك المشاكل اللي كتنتج على الهضم، des troubles digestifs. D'accord? On passe à l'autre exercice. Alors, donc exercice numéro 2. Ayoub Nasseri, bon, c'est un nom qui est un nom quelconque, est un élève de 3e année de collège. Son activité physique est normale. Il consomme une ration alimentaire qui comporte 401 de glucides, 110 grammes de lipides et 90 grammes de protéines. Sachant que 1 gramme de glucides donne 17 kJ, 1 gramme de protéines 17 kJ, 1 gramme de lipides 38 kJ. Calculez la valeur énergétique pour cette ration alimentaire. Donc on a ici pour les glucides, les lipides et les protéines. Donc on va calculer. Alors, regardez ici. Donc on sait que on a 1 gramme de les glucides. Donc ici le total c'est 12 527 kJ. Donc c'est ça la valeur énergétique de cet élève. Alors on passe à l'autre question. Sachant que les journaliers en énergie d'un adolescent estimé à 12 510 kJ, est-ce que cette ration alimentaire consommée par Ayoub Nasseri est suffisante? Donc حنا نعرفوا باللي واحد ان adolescent مراهق يعني في نفس لاج نتاع هذا التلميذ ديالنا خصو 12510 كيلو جول. واش هاد لا راسيون اليمونتير اللي راه ياكلها التلميذ هذا، ياكل هاد الكميه تاع لي غليسيد ولي ليبيد ولي بروتين كافيه ليه ولا لا؟ دونك on a ici 12527 هي اللي لقيناها في هذيك لا راسيون اليمونتير ديالو، والحاجيات ديالو هي 12510 كيلو جول. دونك تقريبا بريسك يعني ناقصه واحد. Donc je mets ici 12527 moins 12510. Donc presque شحال عندنا 17 يعني واحد الكمية قليلة. Donc cette ration alimentaire, on conclut donc que cette ration
alimentaire est suffisante. كافية. Pour cet élève. Donc ça y est, on a fini l'exercice. بون هذا هو التمرين. الى التمارين ما فهمتوا شي حاجه ولا خليوها لي في التعليقات. اقول قولي هذا واستغفر الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.